हेलो पिले माने आपण माने केमिति अछंती आशा करथि आपण माने बहुत भल थिबे। तेबे पिले माने आपण माने जानिथिबे जो वैकेंसी आपण को आसी जाईची एएलपी माने असिस्टेंट लोको पायलट अच्छी आप वैकेंसी आसी केते वैकेंसी अच्छी आपंकर ना 5900 सॉरी 5696 जापारे 5696 पदवी आसी ऑल इंडिया बेसिस आपको आसी। तो पिले आपको जानते एथपाई जो अच्छी वैकेंसी महिला वर्ग प्रार्थी मानी स्पेशल कैटेगोरी अच्छी स्पेशल वैकेंसी से एज रिलैक्सेशन बहुत मात्रा बहुल भाव में अच्छी। तो सी जो अच्छी स्पेशल फीमेल कैटेगोरी जो स्पेशल वैकेंसी तो ना स्पेशल गोटे एज रिलैक्सेशन अच्छी। देखिए जो एज रिलैक्सेशन अच्छी पे जानतु कौ महिला माने जो महिला माने मैरेज करेंगे जो महिला माने मैरेज करेंगे तो ता बादे से महिला माने जदि से डिवोर्स पाई जो महिला माने मैरेज कर डिवोर्स पाई एवं ता बाद से जॉब करते कि सेकेंड मैरेज करते तेरे से एज रिलैक्सेशन बहुत कोहल कर पिले माने आप जापारे एथपाई एज आप मिनिमम केते अच्छी ना 1/7/2024 को आपको 18 वर्ष कम हो कि 30 वर्ष अधिक हो नठा पे आपंपाई कौन रोचे ना आप जेनेल कैटेगोरी आप रोच जेनेल पे मन रखु यहाँ जेनेल केवल यहाँ यूआर नुहे कहीं आप बेले बेले भावी जाऊे जेनेल इक्वाल टू यूआर किंतु नो यहाँ हूँ अलग जेनेल अलग यूआर अलग। जेनेल माने कौन बुझाऊँ देखो जेनेल माने गोटे कैटेगोरी आम जमी अच्छी जेनेल कैटेगोरी अच्छी पूरा गोटे कास्ट जापारे तो ता बाद कौन हो यूआर यूआर माने कौन यूआरटा हूँ कास्ट नुहे यहाँ हूँ गोटे कैटेगोरी जो पदवी रोचे ता कैटेगोरी यहीटा हूँ गोटे कैटेगोरी यहीटा यूआर कैटेगोरी ये यूआर कैटेगोरी हूँ कौ क्षेत्र ना आप रिक्वायरमेंट क्षेत्र में यूआर कैटेगोरी रोचे कि जेनेलटा आप कास्ट वाइज रोचे। सो आपंकर जो पिला माने अधिक मार्क रखिए से माने सपोज एससी हूँ कि एसटी हूँ कि एक्स सर्विस मैन हूँ कि आपंकर ओबीसी हूँ ये जो पिले माने रहे ये जो कैटेगोरी पिले माने रहिले एमान जदि हाई कट ऑफ मार्क रखबे से माने सबू इक्वाल से माने का को वैकेंसी नेबे ना से माने यूआर वैकेंसी नेबे जानि पहले पिले माने तो यूआर सॉरी जेनेरल एवं यूआर भितर फरक होची एटा। तो एथि जो आपन एज अच्छी केते एज अच्छी आप एथि देखु पे मैंने जापारे ये एज केते कौन अच्छी जदि डिटेल जाना चाहती पूर्व भिडियो रे अच्छी मु डिटेल बतई आप मैंने यार सब डिटेल पाइपर ताद आम एवं आलोचना करवा कौन एज रिलैक्सेशन भितर देखते पे मैंने मुझे जन दूसरी देखूँ यहाँ हूँ आप एज रिलैक्सेशन नोट चार्ट रोचे पे मैंने जो मैंने यार पीडीएफ चाहूँगी से गवर्नमेंट वेबसाइट पीडीएफ पाइपर कि टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन दी जाए आप लिंक जॉइन करूँ टेलीग्राम ए पीडीएफ पाइपर खाली पीडीएफ नुहे या सहित आप बहुत किसी अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तेरे आम आलोचना करें कौन ना आप जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन हो देखो पे मैंने आप एज रोचे 18 ରୁ 30 एज रोचे कौ डेट सुधा आप 18 ରୁ 30 देखो यार गोटे रूल नोटिस चार्ट बाहरी जाइए कौ कैटेगोरी पिला कौ डेट बिफोर जन्म होते पकई पारे कौ डेट आफ्टर जन्म है पकई पारे। देखो पे मैंने यहाँ हूँ 18 ରୁ 30 कैटेगोरी रहा यूआर ईडब्ल्यू कैटेगोरी माने बिफोर 2/7/1994 माने 2/7/1994 रू ता पूर्व कौ पिला जन्म जे न जो मैंने होते से आप्लाय करें ना कि 2/7/1991 ओबीसी कैटेगोरी हेले या पूर्व जो पे मैंने जन्म होते से आप्लाय करें ना। एससी एसटी कैटेगोरी मध्य जो पे मैंने 2/7/1999 1989 पूर्व जो मान बात बन होते से आप्लाय करें ना। तो पे मैंने यहाँ गला आप कौन ना बिफोर बात गला आप बिफोर बात जापारे तापर कौन जाना ना आफ्टर तापर जाना आम आफ्टर बात जापारे पे मैंने वीडियो मन दे देखूँ कहीं आप नोटिफिकेशन क्लीयर न हो पारे आपड़ जिते एग्जाम दे बहुत हईराण हे आप फर्म रिजेक्ट हो पारे कहीहबनी तेज आप नोटिफिकेशन सहित क्लीयर जानतु तापर देखूँ से लिखिदी यहाँ हूँ आफ्टर बात जापारे माने 1/7/2024 तापर को जो पिला माने जन्म होती से माने एथिपाई अप्लाई करि पाए नाही
ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଯାହାପରେ ପିଲାମାନେ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରହିଲା, ଏଇ ଏଜ୍ର ବିଫୋର୍ ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା ଏଇ ଏଜ୍ର ଆଫ୍ଟର ହେଇନଥିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଏଜ୍ ପାଇଁ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଡିଭୋର୍ସ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ଡିଭୋର୍ସ କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ଫିମେଲ୍ କାଟାଗୋରୀର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ କେତେ ଜଣ ଅଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 7 ନମ୍ବରର, 6 ନମ୍ବରର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କାଟାଗୋରୀର। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୁ ଆର୍ ୱିଡୋଡ୍ ଡାଇଭୋର୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବାହା ସାରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ଅର୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ ରିମ୍ୟାରେଡ୍, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆମର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଲର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଥିବେ, ମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରେ ଆଉ ମ୍ୟାରେଡ୍ ହେଇନଥିବେ, ସେମାନେ ପରେ ଆଉ ମ୍ୟାରେଡ୍ କରିନଥିବେ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିନଥିବେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ସେଇ କାଟାଗୋରୀର ଯେଉଁ ଓମେନ୍ କାଟାଗୋରୀର ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେମାନେ କାଟାଗୋରୀ ପକାଇ ପାରିବେ କେତେ 30। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ଏଜ୍ ହେଉଛି 30, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ କୋହଳ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା କେତେ ନା ସେମାନେ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ଓବିସି, ଓବିସି ନନ୍ କ୍ରିମିଲେୟର, ସେଇ ଓମେନ୍ କାଟାଗୋରୀର ଡିଭୋର୍ସ ପେସେଣ୍ଟ, ଡିଭୋର୍ସର ଯେଉଁମାନେ କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 38 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୋହଳ କରିଦିଆଯିବ। ମାନେ ସେମାନେ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛନ୍ତି ନା SC/ST କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍, 10 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି, ତ ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ ଏଜ୍ ହେଉଛି ଆମର କେତେ 18ରୁ 30 ହେଉଛି ଆମର ନର୍ମାଲ ଏଜ୍। ତା ବାଦେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ୟୁଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ରହିଲା ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଓବିସି, ଓବିସି ଯେଉଁ ରହିଲା ନନ୍ କ୍ରିମିଲେୟର, ପିଲାମାନେ ନନ୍ କ୍ରିମିଲେୟର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8 ବର୍ଷ। ତାପରେ ରହିଲା ଯେ SC/ST, SC ଏବଂ ST ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ମାନେ ଏଜ୍ କୋହଳ କରିଦିଆଗଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୋଧେ କେହି ମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ବାର ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ, ଏହା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରହୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ୟାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ, ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ବେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ନେଇ ସିଭିଲ୍ ତକ୍ ସମସ୍ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ।